विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। गोंयच्या फामाद कोलवा दर्या देगेर उबे केल्ले लायटीचे खांबे आडवे जाल्यात। जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणटात ते पर्यटक देवांक शॉक बसो येता। हे कमी पडटात काय कितें म्हणून व्हडले फोंड उक्ते सोडल्यात। आता पर्यटक खात्यान PWD आनी वीज खात्या कडेन मेळोन नवीन स्कीम केल्या जाल्यार खबर ना, पूण हेच थंयचे वास्तव दाखयता आमचो दामोदर शिरोडकार। बाबा हे कोलवा कितें जाला रातचे आतां फोंडा पडलें जाल्यार कितें जावपाचें आं मातशें उपेग करे कितें करूया मरे हिंगा जाते भाशेन बेगीन पावसा दीस मरे पडली जाल्यार फोंडा पडटले मरे आमी केन्नाच्यान हें आतां म्हणल्यार 8 दीस मायज जाले पूण डेंजरस आसा मातशें डेंजरू आहा हें मातशें केशें मातशें उपाव घेवन बरें करून करा। नांव कितें तुगेलें? आं नांव कितें तुगेलें? मानेल मानेल डायर। गव्हर्मेंट इतले करोडांनी पयशे मोडटा, एक तेमकां कोण डिग्निटर येले जाल्यार एक स्टेज घालपाक करोडान पयशे मोडटाय मरे ते, आनी हे 2-3 हजारां काम जायना मरे तेंकडे। पण आनी ऑल टुरिजम कोलवा इज वन ऑफ द फेमस बीच। आय कुडंट बिलीव दिस रोड इज लायक दिस। हे भायर ओपन आसा हांगा आनी ट्युरिस्ट हांगा भुरग्यां बाळांक घेवन येता, गाडी पार्क करता, भुरगीं दार ओपन करता ते आतां दूख करून तर तांचो हात लागलो ह्या वायरीक बी। कित्याक फाटीं एकदां थंय पे टॉयलेट आसा थंय एकदम एक जंटलमॅन बरो बाबा तो वतालो ताचो हात लागलो चुकून कांद्या तो शेव घेवन थंय मेलो ऑन द स्पॉट। ते भशेन हांगा भुरगीं बी कोणी आयली गाडी पार्किंग करून भुरगीं येता धांवन वता अशें वता तशें वता, ह्या वायरीक हात लागल्यार जालें मरे। आनी कितें उरलें मागीर हे पयलीं प्रिकॉशन घेवपाचें, मागीर न्ही हाजेर कितें तरी उपाय काडचो जाता तितली बेगीन। डिपार्टमेंटा पसून हांवें सांगलें कितलें म्हणटा डिपार्टमेंटान ना ते आमकां पडना, ते टुरिजमा पडटा। टुरिजम हेज टू टेक द इनिशिएटीव। वेन टुरिजम वील टेक द इनिशिएटीव वेन द पर्सन वील डाय दॅट टायम हांव म्हणटा कितें करा न्ही, कितें दीस पडटा दोळे मुखार। आमी काय बेश्टी फकाणां सांगना, आमी दोळे मुखार पळयता रात दीस हांगा आसता, आमी दोळ्यांनी पळयता हे भायर लायव्ह आसात। हे लागत जाल्यार कितें जातलें, भुरग्यां बी लागल्यात। हांवें कितलेशे पडल्या खुबशे खांबे पडल्या, ते सायडीन पडल्या ते सायडीन पडल्या मुखार पडल्या हो पडला, लोकांक क्रॉस करपाक मेळना, लोक वयल्यान चडून क्रॉस करतात। आनी पयर सांगिल्लें बाबा कोणी तरी ऑथॉरिटी येवन पळोवचें ते खांबे काडची तरी, आनी काय ना बेश्टी बोडाय मारता न्ही आमगे गव्हर्मेंट कितें आयकॉनीक बीच म्हणून। हो आयकॉनीक बीच म्हणून आनी उरला आनी सांगपाचें थंय पळय जाल्यार ते विलियम हॉटेल आसा ताजे मुखार एक बांय जाल्या व्हडली, आनी 4-5 दीस जाले ते आयले आनी सिमेंटशें कितें घातलें आनी गेले। व्हेरी नेक्स्ट डे परतून ती बांय थंय तशी जाली, आजून तशी आसा ती बांय। बस पडपाची भुरग्यांनी बस लवणयली, पूण कोण लक्ष घालना। हांव नकळो कितें चलता म्हणून म्हाका दिसता आतां शेवटी हे कोलवा बीच ताणें ते आयकॉनीक बीच म्हणून नांव दिल्लें हा। त्या बिचार थंय एक बोर्ड मारपाचो आयकॉनीक बीच रोड म्हणून, ते कसले रोड आसता ते दाखोवपाक लोकांक टुरिस्ट अजाप जाता हें पळोवन। गव्हर्मेंट इतले करोडांनी पयशे मोडटा, एक तेमकां कोण डिग्निटर येले जाल्यार एक स्टेज घालपाक करोडान पयशे मोडटाय मरे ते, आनी हे 2-3 हजारां काम जायना मरे तेंकडे। पण आनी ऑल टुरिजम कोलवा इज वन ऑफ द फेमस बीच। आय कुडंट बिलीव दिस रोड इज लायक दिस। वेरी सॅड टू सी दिस रोड्स ऑफ गोवा। हे राती कडेन व्हेरी डेंजरस वन ऑफ द डेंजरस प्लेस इन एंड कोलवा इज द मेन प्लेस इन गोवा मरे। कितले टुरिजम येताय, स्पेशली भायले आमचे येताय ते UP दिल्ली व्हॅली, ते इतले फास्ट चलयताय। दिस इज वन ऑफ द डेंजरस स्पॉट, prime place in Goa, that is Kolwa. I couldn't believe this is such like this place. Very sad.